ay Ibrahima Naam. ado munya ko mama bari nga fangalu. Assalamu alaikum Mustafa Sawane. Darame ko Mama nango mo ningi jeti do to mfati se diamma ningi jesu to mfati se diamma. To nya Sawane. Telni darame ko nangolu ngame jawo jam ko darame. Wallahi Nta holu wolu munyen ku baleti darame munyen ku baleti. Inshallah Sawane be fara nyentane mama bon solu. Mama Fulosi. Nta la dindini akono la. Iyo. Nkata mbaba bi banda to men mbaba malo. To nya. Nala tawo furgato ya handu mama nyimbul wotu mo man sankilinga fanga si kardan talemu. Allah akbar. Me kabri ndun tabulu men na fata fo faransi janna. Allah akbar. Musko lo muinti Iyo. tel kata dindin na jangar to fo wato dol bije fo mo hol sene to malo ko na manta. Allah akbar. Ko ntata po hakela kata basi bolati. Allah akbar. Kata basi bolati. Wallahi ala Musa O mu dara melete donc ni dara mele be nyondo ni dara mele je. Iyo. O kano kamala wala hake ni ngame do ko dara men fatte bata diam ngalo nan kombe en sécurité. Salam alaikum. Ngalo na hawlon kombe sécurité kono la. Wallahi mfarambe do ala liye. Inshallah. Mama Musa wane musolati. Awala wanta. Mbaba na akin ngal fanan fada be ka sawane musota. Allahu akbar. Ata ko tiata mi ngata. Wallahi be do ala le sawane kun nangolu manda jalla ko to. Inshallah. Wallahi. Awa fayda ba kenga 20h fo misil moli mo ko na ka mel mo ko. Voilà, akanga lele. Fo mon tibule écouter ntibule hadu ngato. Iyo hani Mustafa. Voilà. Onga nana wala hada kan directement ala ko ni men banna say ni men na tana wol senala me indifféré la. Iyo. Be misili molu kontonna mba folanko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation au jama qui ana musulu khana futa khali konton bi urada bayina afam salum ba urayna le 24 décembre 2020. Barinya contrôle la misilime a contrôle la tigninta ya contrôle la famba jigo be contrôle. Alla don kom bentar jam ko hanyo matilin ko hanyo on na lo silo kan silo na mo siratal mustaqima siloti. Se dunia en soto nyadi manfo alkiyamo la wo me fo na wa kalin tungol ko wo me fo na do khotol ko lonna khasiya bar lonna men yilo ka bala me ala khamen ka harji heti ka ba atu talala anya bar ngel tema misli mo du tema wo man siyaya no wo do je hon na jambi ni wo mo alhaji Ibrahima Drameti ni be kay ko pilan Drame wo pilan Drame ahala kanu ahala kila kanu dino de malale mo to me go kele lalam be duwadi yen si mayana be duwadi yen jate ken dela mba falam bari ngene yen ko wala hadare be mbulla bi wala hada men nabe mahammeren bala tamaka ni honte ma dole hi fantara to lem mi ke jallo wodo mun na namo luti namo men joti anyima dulani negatif dulalu ala Ibrahim ba fe bi ala do sita jamento fasem msigi non ne wala hadala bi alin sen turmalo alin be han turmalo be jang ko la be jang ko hamo do yam gale be jang be jang kesum yin fana ante ko be na jang go kesum mo misili mo mo men be fona jambi mba fe hake misili mo le betati problème be si be ya nga do te fula do te maninga do te problème be si be ya isme ya dunna tale kamanna ko habun ko no kilinga na tale ko ha mo holle daji godum misili mo le daji godum fen ni ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko han daji godum daji godum wala hakka kuma fishi be fola jam abe tilindi misili mo le la alay vraiment salam alaykum ba folen ko bismillah misili mo konto ngata mi wala hadaka Mustafa mbatame salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam. Mbe misili mo konto na bare nyala ani na akili nyala. Naam. Misili mo be la khara konto robato. Naam.
katarabi nko fola be man babe kontona Naam. comme ikan kilinya minna Naam. itala mission yi transparence la mu ikaje be mo la nase no kudo fola je Naam. imo mo do to Na bete. mbedwali yango la alamu ya ko tagala nya ala dum ba tagamala ala dum ba tagala nya to Inshallah. barto nyamu kilinga lati Naam. silambi kontrol kola Naam. nata do fo munto na namo Naam. namo to abo no ko kutim Naam. fata gele ko ma ko arabo ko ma ko adatu Naam. mun fa mu adatu ti Naam. wala mu ben kantuti Naam. silen Naam. adatu nyin se sigi sate le la Naam. sate wo sate ni mo le bisigila kono fo ha ben kudo to Naam. ibida sate wo ko la tamala nyaminda Naam. ba jangol ko soli mi buri ma sata Naam. fo ga sata kudo le ma bi burra minka Naam. ni ada to wo sigita but ada to nyin le tamanya fo le bala Naam. asa siginyali atolol si al nyogonje khasigi Naam. bal munta na problème ti na ada to Naam. yaga ada to de na bo na besigirin sate kono Naam. asa sigi favoritisme yalaka Naam. favoritisme yamu jamanti albe na mo sigiro lumenna même malbe to sembe mati non to même malbe to londi lati non ta même malbe to mansoti wo ma fangala e to du wodugula asito girimba akuntigiya ana furko o le favoriser ala favoritisme ya selon mumma Naam. barba commission mo lo muntulti nse na gada khanda na mo nyin nakki muslime yala barna mo kulati asoso ana soso baliya ame mo gala dum arjanna ame mo gala dum jahannama Naam. na mo manke dinati Naam. bento kan adamu lummenna mo golbe kundinga to asama falin na fana lummenna alman bengato atabe kedi ne ko constitution abe fatake bulla nyaminna Naam. atase tagama halun dole lundo sena mo gola hajo sobla ma konta ta ma ko bitugo ala son ala ko ma falin nalman son afanga sa fa ma falin wutila fulo dum Naam. ala to ta manya aforo folo na ala dugo sigi dugo na ta ala talamu ala to me nabi asifana na lo bi la sabati ni mo gola ku ala to na bi le dugo kono lumen ne bota dugo kono afoko ala to bota ban dugo ko ma ka ko be sa te wala konna ni mo min nata anati dar dugo kono afana se tara ala to woto ni mo min ken bota dugo kono amma so to di anda sigidindi ala to wa kumbo la fe utante bari donuma a difference long isa me mo do la ko e ko adatul biladi kal farida ko dugo na mo wajibo de bari ma fa de ko adatul insanu kal farida mo wala adatun ta wajibiti de Naam. tumo min eta mustafa jahangola buti Naam. jahangola muntati Naam. imeganta tuba le nte beganta bukene Naam. adatu do be tuba wabe mo do do favorisering Naam.
ala do be bukella do ko barande namo o ben tel favoriser namo tumo meneta musa bota tuba nte ibrahim dran bota bukke ntata ben ko nakri namo ita kan na folo ikina na tuba na mo tu de fo mfana ngana bukke na mo tu de fo mfulo fana sedden ngana mo ya saga mo ke wato men ton so kano ala tu men kan ngakata ngakunyo to namo mo tebe namo silen problème men be nata na bulan na problème to namo ko do namo nse bilulu je bilulu ni mo ni sawun to mo wala favorite namo min nan tan kina la favorite faveur la no be to de adamu ta fula mu jamanti isa me mo men la ko ngani na tara ke balla ngake bal tarle se nyon songa ni na karanta siga hadni ngal karam dembe nyon songa ni na karanta siga hadni ngal karam wonti je mata na mo la boy imbe na mo la makankana non tan na mo sembo no karanta siga hadni ngal karam dembe nyon songa ni na karanta le karam na mo fula nyanga momenti nsen sigi majiri sol la no hakara bi jebe majisi ko sambentiari be to mata ko sambentiari yo kali nga madrasa ndo o batai tanna ko na momenti kita ko abada kunte dundo ko lam dugu wodugu asana na mudo dati ja ngolo bori ngo bambugo jaha nga dolol tuji na mo meje tuba hambi wo dol malo ja ngo be samata tuba na kakande ya na mo dol tuji na mo doje tuba kakande nga dol foni nin tuba nga ko fote solo ja ngo do ta kakande hata senegali o na mo do tuji wodi ngalu kona baba hafa yan kona kakande ka sikitanne wala mu namoti bari namo man ka kuti mo hose kelo men do fe namo man ka kuti mo ho kam men to gita la namo fana man ka kuti amman yan kala kuti men se do favoriser hado défavoriser namo to mo minna namo hado favoriser amma men défavoriser ini wonta ben nato wala hake atamanna ba ibata faamu mata li faamu lundo ko lamu men se tagama mo wol kan han wati ala kante dina kante asoso mem odum arjanna ala ko to wala ko mem wasamba jahannama ala na ala kila ha men fonyen ngaka ngolla batu bari namo mo ho men bi profiter kan namo la haki balu nangati haki la urginta yin nangati haki la haramadin ya musa o be bo nangati namo ha golo wolo ma khasiya ala kanati isa ala so woni nyala inna ma ala so la kale bar namu so la ne o de savakale ngata kale na mo ni silen na la kasbi dugola mun na fitino tana la bala dugola la ko ngato fada ka alkanya na motole ita musa fata musa wanati nta mo ibrahim dramati mbata be ngato mustafa sawa nela mu ibrahim drame nyala mo kenda batibi mbatan na nafulu kodo anina harmadi nyalu mbata karfa ita mustafa la bento wolo yo wolo ita sasa bal halundo bar lumme na silen nta girita nta dinga fana na mo kende ya wala ta siyaya ita dinga tati igana fonyen ka man kan ta dinga bula bente ta drum bulle ni talu satar besen kon na ya bati en sali
Naam. ibol me ko ngane jagoya mo ko men so gena moto wala sana ko doli yen ko le bi be son wonni ala mu be son wonni folo fati arba ni jato Naam. ko be mun tele tati fem man kan kar du bulu wala mo be son wonni ati Naam. silen mo ko le sa folo nyokonda bari namo nyimbe la lu men alba gidi be garba namo men no fe ase ke favoritisme yalla me ko dunya be abele ko pouvoir man sa kunda de min ke kala gine net dunya fa namo be sa may naka Naam. sembo be min lu men na net abedam kala lu men wala sa kata a hera du la be atonanda na bunda du la be ana ma la be ha be ka fa tati lu men na silen fero mele mata do aka million do wala to wala wala sa ba kale na kanya ngato imanson do sa ko ngata tenne ko ala ha men kan to lien ko do le be jogale wala ba ni bele gane bi mo ko mel be man sa ala nu bi mel be man sa ala bi wala tan tamata ko to le critique ko man ko to wala kula Yo. Ibin Allah. Ibi sabotera. Mon sa ko to ta ko ala kamin ke ko ha to bi ito bata na masala ni ga fa fana yan kal ka wala kula ita ko atala ko da masali memma ka be to wala bulu ni dun ngara dun kunu nun ko atala ka masali mun na kunu ko ta le ko critique ko ta fa Naam. nya se tama hikimatu wala la Naam. ku men ni tabakala abidalite yara est ce que ni mo kutar fana abi mo kutar o ba kale ko ite est ce que ase die yewonya me die yewonya Amen. America dunya fanga ma jamono betra be mu jeleti sangi ke fulo ko la America nu ya ka sare nga siti leje tuba bolo mu ko bet fatu fina kan ta fuiti Espagne ko fana ta fuiti Nous avons dit malin titi ça mo ko j'ai boulé. Naam. Il m'a voté. Il m'a 40. Et t'as fouille manquant. Ato le maintenant to le coma. Et ko atta la hala wonyale. Naam. Ya sangi si amanke oto. Naam. Masado nata. Wakata die masatani woro nyangaleti. Ako kona logo benna ko ngakisi keloma. Na lo ben nga kisi fitino ma Naam. alo ben Ameriki jang ben Ameriki jang ko faale no wala boy ko wuri ginte ya metu no fanki dinna sile fata finga min be na be do bulle jonyala ana to biya imbe ko be hakata ihire jongo kan koroya ni mere janga kan koroya akale po min la jontiri ngaka e mi sala man sama mo me sala no Naam. ko ta faamu ako ko fo nga kiri nyaale jam ni xale jebe jaari e kiri nyaata e kayen ko fata fi nga ni ke mo ko ta fi nga droneti Naam. akayen ko batay me ato Abraham Lincoln atakata 16e president de Amerique Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ako ko ni tilim bali ya ka sembo society ko ko murto be kala de ako no wurgin ta be ta fankilinna ako murto be kala de ako to be dia min to ten karan ngadi alo to no min bala ngolon ko mun na be pesen ko ne ala doli kemba ko woni karan manka no te ni karan do dula manka ako ko ngami karan ako ni ko karan ya ka mil long ngate fana ngolon nkilinyata ako le 5 keloma Allahu akbar. ibota faamu Allahu akbar. ako mo ho mo be 50 no leti mo ho mo ngane jago leti ako ni ko be 50 no ko jomu ako mo ho le mu ako mo ho le mu be 50 no ti Naam. ako mi nga hore ya di alo aka na do privé
ko on de kala horoti ko do mi asoto yo ako mo ko fa fen dillo e hadi yalla ka dile kate ho bundala ka be hine su tato barin toro ni ni ngakam do ni ni mankam ako sa tele jala yibata fam woro le kata mo luti men ha hada madinya de ma to nya kay man favoritisme yake Allahu akbar egalo to nya mu to nya la tiabe muslime mu da be kafiri bulu surtout wala mo dina dun ke loluti mo hol mel be wolle le kitabo la tora aman ke kontu men ha alquran woni karam atta la ko min be haramu yato be tintin ni wodoro na to e sakiya fam kontu be dina min to alquran ke man digin tulba pata atata tora karam nam atakata jifolati atata tora karam wa men faye atakata akadunya sambo silulela mata faham egala sayyidina umar nam akomunna ko mo ba fan kala fi samantiti ega fodo ma ko ta fi sotile ko atala la fo alquran ko na ko la hadi karram na bani adama ko ni ndo wata toto nam ibata famu mata faham misri mo kan sembodu na ko mento wala mu annabiyum mo la siloti wala mu alquran la siloti ni ana silu la saga kunna namo ani kila la silo be ñogon soso ni men wala xasiya namo mun ne be ñogon soso ni nkila namo sallallahu alaihi wasallam atako ko mo gonta ala dino to comme ça bon so la fi samante yake akoni fakata to fana akwai ta dun jahannama akwai ne hi fakato akwai ta dun jahannama iran to lesa kasile ndoro mi sin walto comme sunna be salla nganna ko ba namu ba mum banga beke bon so fi samanti adoro na kunna sembo ni fero be men bulla dum menna wala ana mo beke la faverti hadol ant men fana nga fisa o tutema fere te men bulla fo wala ko mo gondimati bata fam wala hakke fitino atameno banna namu koto ega fitino taraja wojan dino ni to bata namu le introdi hakke kuti namo le tama yayi ani alqur'ano nin kila al hadithu men ngon soso da wonta namo barin ke mbaki ka ime mo moje ndira mi folate kila man dino ni sigi bonso ko kunna namo dum tama na namo be tama ka bonso ko namo kila akala kwenye alquran kono fusratul lana am fusratul mu'minina nam ako fa iza nufiqa fi suri fala ansaba bainakum yawma izin wala yatasaaluna nam ako strafil be buto fe lu menna bon so kun tato atala man kamara kun dalon aman silla kun dalon aman drame kun dalon aman arabulon aman fatafillon wolungo ani bebe makiti la mumma alla haramadin ya baro ala ga men ke dunya jam abata arsala la wonna nakara Allahu akbar Allahu akbar nkila fana sallallahu alaihi wasallam nam atatidin tala atanin basaro mbimba ta kilinti aga fisa fanga betile atala tidin ta fanga bete ala ga men da habulu ban ko inka aga fisa fanga betile men bulata ban ko inka atama fen feddin ke na sabu ya ma bon soko bata famu nam lu nga bon soko le ta ha alquran tilo ta obula hanamo ta ha takki bon soko la bata famu nam wala mun na problème de parce que fandi be alquran fan karanda bantu de kuma naten yo do sono to ime da ko sen critiquer yo bal ikenta na ayati alquran ko ta hadiso fi ko nyami fola ko to fana ko argument do bi bulla ko ta na mo fanya ti damu to nyati nam e ta famu to na ta favoritisme ya be ko la tilin mfanna e ta famu ngata di faham be barakan wala da na mo ni constitution wala mu men sa crier
ibasi la dugula wolu sembo be minna dugo wala wala sa ahera dula be ka fan sun tati ha fan ka ta fan protéger na monina hana ka te sa masiti ha ke mo wala ko ala ko le bar ni ga so fuy mekila ni ga batu fana fuy mekila ya kan ku men na batula hakila ko to filoti wala mu alquran kan ati anin kila ala hadiso silen ntolu ni ga alquran la saka iyo ala taala ko musu tannin kilinga min haramu yama ko gane fudu namo iyo mustannin kili namo menita ntolu fana nga namu kuta debe hafen kuta haramu yama manka hamenta atala ma mi fa fonye namo ala min haramu yama ifo so do ta son ko mani da bani ko be do yimitala ita men ko ni meta imi ojo mo ko wala fonna namo bal mo ngato la namo ko le ya meto nyaada fo nyogo nyi Allahu akbar ngandeng fani nya doron la yo man son filan na atala nya atala do nima filanga nya se sentano iteres la arbadin sentano nya ala partage ala kerla ala partage ala kerla ni man son ala partage namo ni man son filan na atala nya ala ya maro bato amin foye ase sentano iteres la sentano Allahu akbar ngara bu ke do le don atoka milud algérien alamu alamu so mo fata fi ngalati malien bara fata fi ngani ni baba sigata algérie le hata so algérie ako atawata Egypte karandula bata kara misra batana no aka fata fi muso nyeka ba futula ababa maso ababa manso ako ka bota baba ya atata fa baba ya baba tata nam atata ya fo yon ko nyoto muso ta baba ko tata baba aka baba ko tata la baba ko mun na ko na mutoti ako dula habilo nyimbe ko ko ya fa muso de jongu ako baba ako benya ko to filalla ko to kadi nam ko itala anta kara ko gon kila man sai baka no habilali si itala ko fonte ndi ma yanja ite nam itala ko nyon ko ni mo ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ya kan obe futula le ko ya kan fatare alquran la jam ko musu tan nin kilinga mem nim man ka futula ko nyin toto ko ya na fanya bi ko kana ta ko kafa ba kaste ta famu afa ba ka ko dimo ako to nya hal mi ko to nya fonye parce que l'autre nyali nyinina namo e bata fa mu l'autre nyali nyine be ko to fili wala tantanga sa ima tantanga fa ba so to yo brani ngato nya fa nyami na to nya dula dia to nya wala batu muso wonta ba de lumeno wala ba ku ko bata din nan to tay e bata fa mu namo mentolia isa kumo do lime ni to min ko ke ba ma jagala sa be ko din ni korto ni muta ma ite se be jami nabi hala ta nabi kana nabi ma annabi mo te dinin te to se sitale namo ni ga men jami to ha ken tinyaro ni kulbali ya dorona ka bara fa be to ko din ni mo namo tara filo de moti e bata faamu din ti dibitu ko ke bala mutu mo wasangi bi nano fam fendi man kam betu wi hakal tan min nya ko mba to laje ko ba ko ni ngala mutu namo ni dole je boye ko la bitu ko be ko da ngal bitu e bata faamu parce que wolbe to nyaari nyinna ndolo dimbe baraka nelo la na namo to namo hatar je wojandi inta fujere je nyege siga korosi inta fujere to membe koros ko ndirin dino ma namo dino ni ataman kan kele ko ke kumba ba halu dura mi soto yo kum fana ni wa kanne namo mbaba al tramu jam mansudi fum fana kan kala mansudi mbaba al tramu jam khalifoti khalifo man kan bara da ko ta ko tulu dino ke ni bawo mane namo silen ne ga namu soso la je anin dina soso la membe dino soso la
ibo le kala mo ho ni to baba ka ta kudoti aga stola sala mo mama jahato wona akanne basi ma hanyi ne yo fen ni to mo goti fu fam namo lumma ne le ba mele mo golla ko ni mi baba do yibana ka fufu wallahi bi de ko nyal ko lay namo yo ina ite talale ko mbata kudi ma imam même mérité dunya ni mo wasa fen ni soto katala fole ha mérité fata gel ko la maîtrise avant tout namo yo ta fam yo ela ko londo soto ima lo la dima alo la ba di ka même ma don din ta bu ya fisati namo yo ta fam namo halo kunna na moto mo kende yante ketin to dum mo kende akelin keneti namo baro le samo wal fatan khalibo nyogomba parce que man ta foka ko nin kare baba tra mo bannati so bilde ko dingol be kala bannati no ta ta ba fona ko sawana kun nangola jako sara dra ko nangola di nyama ba na ko bannabi wal sawana kun dale bara ko nga na fulo jako di memmo wala ba boda na be sawana ke bala budi bi wala ba sara bola bi na be dra me ke bala bula sini wala ba wala sini namo dino doron ne tilinta dunia dino nyum ko la fen ne tilinta fuito dunia dino doron tilinta Allahu akbar dino fanan ko la tilinganta fuito na me sembo kabul menna na mo nyim bebe denin sembo dole la Allahu akbar ita sate wo sate la nje kisan folo dile maten folo kariya moriya ngaliya ya kamta na folo kariya mo ga min folo ka desi de sate to kana ro fo de kari namo atam fo fana lati namo ya ga sangi ke men ko le a sera ma sigi de mo me kalma mo fo fana ta fam yo nin to an kila tarno ba kala wonyala kila sallallahu alaihi wasallam na londo jibbe nin kila ha ko nyalu to kana kuti dino to to ta fam meta fam fo nga londa ko na monte tilinti na mo bento kan alti na to be alba dumen alba kala na to be na ba to ben favorite ato ba ti porte de bari ge ma do to be na mo ko am ben favorite du men na wala katala ha do ko du ko to am ben to wala katala do ko wala nyol hala buy abe ko pouvoir nam c'est lu tele ni alpha ko nebe min to net nam wala na mutu gol fanani na mo be ke kam men la yo wala ibato nyaade namo ni khatara no mustafa namo ko dinoñ mo gonta famati non ko mo goso urgin ta so le keto yo ite be jamena ta yesi ngam minna mo go min bata imam shafi'i la kuma fo ila sitina mala na me kunya tan kunya mo kunya bisa wosi namo bar habe jamena est ce ha baba to ko ma to imam shafi'i mo go min bata kuma fo ila ko la asa mo tangati namo habe jamena te est ce ha dinga to ko ma to parce que imam shafi'i asiyata baba tile adim fana matasi ta faamu namo mais ise ngeen to lol doronna na karoto na mol kono ko mo wage kuti ko ba ka baba la kuti bidin to ken so tammegen tangay ko rosi no mo gol de ba ke kan ma alquran du la je ma hadis la je argument ti bulla e kan ta jambin na dino nyin to na mo nyin to ibadan den na dino la nam ibakela nam ntoli manson woma ngala sara le misli modu ala ka kanne ala ka misli me asigi to nyale kan ali ka legalité ha ko nga kilin ko lu tole mustafa baba la tara mo avion borna ti den ma avion la borna na la ko sarde ko mo de ma avion di ko ba tara pilote ko be kasaru a wonna tana ja hanga société fangatinya men hakkan ko aka karana to ma son karanda men hakkan men karanta iko ko ta lo la dido wolma ko ba ko wonna man kan fitino minga na mo la na ja hanga kunda wala umar doti nam sile na mo ni sile
ala partager wala hada na mo sifa ni ya sile Allah kan shi ala partager ala hakir la nanar nam iko nga dam te minna ma nam ko na mo mere gidindi atamu fennati men sa tudu gola ni ko be na mo gidindi la e batar yu tudol ma e gol fanni na mo mentara ninta da Casamance mbe na mu dol tara jangol wuri dati jangol muti nam bar wonta tara kakande ko nam bar to mo men tlen ni Casamance ngali benta nko yanko ko na kakande na moni nko mbe ne lo le kunda ni jobale la nyokon nale anu alqur'ano karanne ala taala alqur'ano ke katulo ko lati hadan kila man tulka adoron nabi tulan kan halla akhra musini akatulokum alqur'an lati wallahi carnet de santé fa ngalamu atala na fonya alqur'an ko la namu ako kullu hizbun bima ladayhim farihuna namu jama wo jama nta ala hidul kementi nso le yeye ibe nyakal ni tala nyaminna do be nyakal na tala wunyale namo bento kan adoron namo barate so me mo dum aljanna ala to ala atu so ti ate so ti sama aljanna ma ala to ti na aljanna namu alquran ni hadith wa men fonye ni nga nyokon so na kam bara lo wala bata faamu bari nga nyinna tara ke balla ke bal ha ke tenne ke bal ha majlis o sigi ta mo so majlis o sigi bata faamu ke ba ko so be ba wurla ita me so wurla namu bata faamu ke ba woni kharno men ka futa walla ta le ala hala badi nyana sagabe tilinding ase alabatu asutunya fo ta halalo dum ita ni kharno min jaka furi ibe tagari to sidi eno ke isa falnya fo isa haramo dum ya kana fo komen ke to do yen ko tani wa kanne ya halo ibata ba ha mo hodu namu kudo fana ben na jaga ay to وفنا من يوم ما جيجي يا ركي وانت لالين سلاكان انت لالين دليل كان انت لالين القران كان انت لالين فن دين كان فو ولا ما كبا كوني nga fo nya ka sa tunama nam khabira mume khabira dole talibu wata kana moti khabir fa wata bi ko ala kan alamu khabira mume khabira dole talibu musa mo ko ke karamo goti mo min karanta aga mo lu karam aga mo men karam nya ala talibu wal multi ko ta fam ata karanta aga mo lu karam aga mo men karam en to wala ko mutama yi karam wal mala talibu multi يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتقول أنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه ألتفت من تلم مغوتي من القرآن وكرالتو أو مغول كرنالا أبارتال نعم بل نسي عندي جهان مكوندالي كرنا بابا فلا جاهلو مكون كرمكو جاهلو فلا ممالو أما سلام أبو لهم تلابي جلولا هذه رسالة هذه رجع كسيو كنا خدونا بلقى أجنا بونغان أقوى منه أبا فلو مقول لهم دلا باي كنا تالي بولم فلا كدو بيجي نيم فلا كدو كفتا مكارن ديمبا نعم أكو نيكو فتا فينا كو نيكو نكار نيا فلا بوتا نفتا فينا نكار نامو فلا بيجي نيكو نكار نيا فلا نعم نبيت مصطفى مقول دين على ساعتيلا سيسا فرن بمبولا نعم أفرفر نيجا مصطفى لكم أفنى من كنا طالبوا لي نعم تمو من نفط يوم كنا طالبوا إيه هاتي قوم من كأي كلام مين يو
ayi kala nyamina o foye parce que me kala wala talibo to me kala e han karam min to mo min na mi karam ifana ma karam ila talibin tati ala talibin nam akome ita musa wala burgin tiati ya nya folo folo to mi folo nyen ko na talibo de wala joti kam bitugu mun jere nyinna ituli nyaala ni be dem ne to man kan kumala ituli nyaala to man kan bunya stola ituli nyaala to ni hormo man kan nse na wo misale kinin di masai nam 2015 nam ntata le Guinée ibola tumo na mo do jangata ko nakri nam a jangaro bata to siya bata jangaro to ko nga samba ko na ko nga samba buki etara tu buki etati muta de birika etoki muta de birika fodo e gara sa ko jangar to le mo yima sa tambi bar foda abeni bolo tumo afata tambulla de birika ni sawo me gantu kini ko nakri ntata de birika ntata ngaje almami ke do je ko imamu kamara fodo ya fure sambo la jamme ngoto anata ahambunya betege almami kin bal nyabe mo wala e be gere kam kamara ken na gunya be e bata ba din karo ke afon ata fon ala ko nyen ka 40 jahangolo bulla ka kaddi ko borato nta mando binin ke go fo mo do barta je ko a ka ko na talibo la mundi nka ko ka do nonu ka malo nka karante to bulu ka man kare bulu nko jonga fo nka karante jangolo bula ko kate ko ke je hatubi amame e be do min beto di furi masal ko da fata bana ke bulla jangolo ke nga ke kili bete maji ngo moro ngo tananta ko tar wonte nga jogon ko tani mal bas janga me konte ngamo nga yo ko ya furena e baba hi tala ali ya burama ya bay ko nyago burama ngala muti sama jangu ne ko tayi karam al ko to mahamo min be almamiyani dino to fe fanan to leso nam inati installé de ne buta soto ngo fureni ila subu ila muru mo kana bo budda hanni ibete maji wala kono no bari alaba ala tuta talaba nam nga fure tanga matanin kani nga bonyo na karra nam ni gidi nga samba fata finna ka ta to abu karanga kan ka to awu de lindi asaka mini sirti akara mo godi nga nyada nam wolse sawuma nam asaka zuzuti akara mo godi nga nyada ko wala atul ma yisi kala mo na to mo karam wuri ginda be karam mo karan nyanyi to pourquoi alba bandati munna fanna to bidi wala ga kuma wado ko nyanka kunya be fikina ga sidiya balaka namo iyo parce que ma do min tata e ko kara asaka ministre ti akar mo dinga nyala namo asaka procureur ta akar mo dinga nyala namo asa fonction be so akar mo dinga problème tato namo mais mo ho men sile ato lo gas e baba ga sa batu la kara ka ta kuti pourquoi alcool privé na baro wala baba ha bula ka ta akar ngani menni wallahu akbar wolu mu défaut kuru mo lolu te men be na société ko no namo bari hal mi ngo fata ge sa fata fingati fata ge ko mi ko autocritique namo do ko ken tanoti drogani na dron ngani na dron ngani na dron drogani na dron ngani na dron intermeta la ke dron fu ki wala hani ne dron le ke ngake ya ta famu na ta famu nsa mo ko ta critiquer mais to kama mimbe to wala hani namo ada progresser fo mo wala su ta to e ko ngay boba e ko nde turbulence men ko nabi mun na ta ni beti namo mo hol man so to men sakane ka fo he ani de kudre kala manni namo ko wakila al khamir fan ko to nyaada doti سيدنا علي أخني النفو كويدا سكت أهل الحق على الحق ويظن أهل الباطل أنهم على الحق أقول مؤمن نتونيا فلان يقول مصطفى صفا كومن يتم كلام يسوع تنين ترانس إنك نبرين تانجي موا كودو لغاية تقول مستون نعم بعدين ترى مكة كم أبي مفانكلين الله نيجا منك كاربا توكي
golungo to sayyidina ali ko to mo mena to nyati gol be derin to nyama fani nyabe tamala la kunna fanya fulal ma nan ko la fanya ko fanya nam bibi albata privilege di bema ko be xana akuma kan nya sifa ali nyaala ja nam nem baye e ko to jara ko man te position mi ma ndela men fo nem fana man sonni ma iso fana kili pate to e be kan se ko be ala ibrahima ila kuma dan bi la do la jan dondi mbayi tala be la jang hafo jam mu be yalati jam akata mo hofushi tibi ko la ilaha illallah ibena la mislibe kan ala fana ja inte sentane kan fana ja inte mo ko yala ja mbatan kal ala la maso men nganda atade ben fala tielo bien beni nkili na privé la i halu mo fo ibena la lumenna ni se bunda la kaye jante so mo hofushi ante so do sa te yen ante so din khabila yen ante so bu ko ne jammo be yalati tout mo menna ibena la kumala bunya kan ani nguliya kan mislime ya kan mba fi ha mislime ya le dema ba mbemo mislimo leti donc mohammed privé janna foni men fanangi fam privé janna ala ibrahim fanan janna men foten wo mo ku balati ni manga tra ite man dakoro ala ibrahim janna men foten man dakoro sini nanare e ha debati ni la fita fangan sen déplacer jan sen na mobili taja ni te men na ala ibrahim ya sa ala ibrahim ta ata hitara ngan sigalité ma abe ala ibrahim be janna ibi janna al habiba la kan so fanan be kele ni men la fita wala mo na kuma ta jan iman dakoro la kumoma afonye nin hata ferente ni wolu se misiri mol kidi kadi gaso ala songo dimma men déplacer la mo fulale jana ngon so ki man son homma wallahi bil qur'an sen déplacer hadin yake kilinti face à face misiri mol ki tulu malalla wo kata asuse fuiti wala bitie ngawa e bata faamu nam ite ila sit laka nam mo ko gillo ko to te transparent nam mo ko sen ka kun ka de mustafa fana ngana tanya sifa nam isa bunda la ka tigo sen nam bari hala tele men nga gole ya nin kunti ta bulu ila dino ila ko te dendin alquran la ante dendi hadiso la ibe dendin kule la ko ngamen di ke balula idi men be supporter wonya o kini nganta no dino de la do kam ko nya ko ke bal haye ke balu ha ke tala ka mawlo ba do ma je ke bal ngi tali wato problème kini ngobe to le beteke ke balu ha ke ba ita ha ke ba malo ita wata ke bal ke bukuli mi filti ha ko ngende ke bal ndol man ke ba wol je to man ke ba wol je man ke ba wol fanna kitabu je e ga me ita na ke bal hayin sa fe jamina kunni na kan kela nya ke ba wol kitabu do ta ni ta la nya ko to alfa la kan fa ko ngakite ka ketenne wala ka tabake kante to mo do ba to ni man ni daga ti to metre ke ba wol to bari ko mo min be merete ibe ya fola da ka fanya la ke ba inta safari ndeli bulu kitabu to inta alquran do ngam so ke bal ma so nam mais to ba solution pour eux e gale exploiter ita fanya la ke ba do ba isa na khura fatu kan men na ibe kuma do fona nyi musa fa harto nyen ngam bi bulle ci tega beto parce que ntenen ke ba do ha ntenen ja hango do ko do discuter akonya ko ja hango hana mo ci lu menna ko ke ba do tarbe jamaate ma ko adu ko to ko kay ta darisma ka ta la hido ci darisma kana ta jigi ko ndilo ko jigi ta ko ta la hido ci darisma ko jigi da ngol la constitution dibiro haje mambola da ngol be constitution me ci la dibiro haje la bola ko yel ta ko haje be ko ta wala hido ci ko jigi ma je mo fanya fala wonya amo me mo wala ala ko to hitala ni jegela mo tati igi to lolo wala kala wala man ke bal la kitabu je isa men gitan na ko ke bal khayin sa fe janna wala kan ba ke kan te abe de fo kan dalato nam pakistanelu xamen ke ahmadul ghulam koma to ta famu mbata fam wala be sari na société le kono nam mo holi be ko to be ne ni diala be barra mo holi kunne ni diala nam il faut que valeur là et ce qui va là en valeur pour le qui amarala ante ngaji wolulla nam e bata famu nam wolu be société toroli na namoto namu wo namu nal hasigi ni to mustafa la mun to londi la tibi fanyante na kharno ni wolondi la bete tele de ko kharna wo kharna nam mo do sa bata bulu wo bente to mustafa la bulu
bay Mustafa ante kana don dilati ba Mustafa ante dramati nam wo mu nyogon nakaro latin kila man so wona ni khatana ko munna namo lati namo wonta bambandi ante lorin dina kan nam ni ko nyafana ko namo wala ante dina kan mbata so ngama nam name ngotara dino lalo nkila ka nyamar wala jamminna otumo ifana tene ka dinya sifa nam kun kila alqur'ano janna kan fonyi non ta hadisu janna kan fonyi yo men na kusi aman bije mo holo ba ta ben kan ante lorin sila wasila madino ni nam sila wasila nam mais so mo mena tele ko ke balo hake ke bal man kitabo fana sa fe e se silo ni itele kitabo min ko ke bal hay sa fe nyebe kitabo kare ina kolla ya ran to nya ato kilinati nam ntele ko min fone ente nam nsafo ko alqur'ano kan ala mutu nyebe soro kare manisa nam ya na dalilo joti nam no ten safo ye ngo hadiso wala munti nkila ga min sa fe sallallahu alaihi wasallama aga men tumbulla nam nkila ko la kuna ta tambita akala ha tululu londira la akor hal habasa jom singo ni khata na dino yi londo ba ta budu kada ko da me Allahu akbar ala ka ta habasa ethiopian jom singalati ko na dino yi londo na ba ta budu kada ko da me Allahu akbar billahi wallahi tallahi to lisam bangol ma fakati yo fakati wala tuli be dina so dron la xana mo la batu hankila so nkila kuma kan ke wonta nyam fuiti bumba ande men fo kan te ni men ta so ifana ntana dalilu litiye yo nsa fo akudila ko nya ko hali Ethiopia habashi yo ajo fimo nam de dino ni na sunno ni londo batale bu kala ka tan mela akado fo alien dino nto nam bari mo ngol londo na kasin to jahanga kunda nam ko fokati gole tara londo la ko la ma dun keti mo dun ta dun keti fo mi ngalo na la hawo to la loja men ko so to la bor alba no la bulu na sa report la mo men avion no abed no la bulu inta fa ko ina baba furo concord ta Paris 1967 la samba New York ko ni ngafale jankala du ngabula be kala nyale ameke won awon to ka tidim bali ya doron na la sabati na kol kono wala ha ken ku men to bi hala mo terenna nam yo wallahi hala mo terenna ala ko inna allah alquran ko suratu ar-ra'd kono wala yukhayyiru ni'matin an'ama ala qaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim bunya men ni ala ha ken na koto aha ke men na koto wor kata dun kelolti ndol to man ka dun ketin da sotola isa girma dum ke nyawo nya dun kenti ti basima abaranti tati nam fo nga nyin na long na janga ento ko wurginte ya akata nafuluti akata alabatuti akata londita akata mansiati mo fo nga sabuli i ha gere i ha su daliyati ko bi khadri kaddi tuksirul maali mo na duru ko to ba wala mal haju jara bati ko to Allahu akbar mais do ki to je to mento e gana ko ta dun keti e bato nakari alduna la sa do nga bo dakara ko folo ko ngana dunna ja namo eto mo sa bata sanji bi so ba ke jam François Mitterrand baba to ko nyaali hambi malo parce que Mitterrand na ko do nyini ababa man men nyini atara fa na ko so ta ba man men so yo François Mitterrand dinga mo fana lo parce que ababa ala ko nyini aka so to atama nyini amaso to ndol sa fa ngom baba ka men nyini aka so to fo ko din ta fana male baba la ko da ngonyo ma dege ya na mo wululla abebe darin fani nyani to nyogo ni kalabantiya doron naka Ibrahim so jang ida men fo jang be jang na fengala jonni ala ko ha jeeda évoluer donni parce que alfa lu intersa me ko duwa yimbe kerine ko alfa se duwa kele ko ala mo fembo lanto men ngasieti e ko me jana men foten anasara du jang hasidi antato ngane je huyan tato bari na alfa le fanan tara meten nen ko ala mo fembo lito men ngasieti be bi nte so mele na mo hodulula
comme mesiano ila alfati comme mesiano na jahanga ke balu la bunya bi notere la parce que kumo hagole bi ndia fo na nyamen kante do se ta hafo sa en ko har na jahanga ke ban ki bi do yala nje im fala munna parce que muslimia de mala minti mo ko la siye fati muslimia de mala ku kende kela baraji ni ngala na miro to hari hakke ba wala abisi wala la donc mba fi hanon na fo au contraire fo ase mo la salaya donc compétition ni haje bi na anna sar jamano ni kambi ni haje dole ha avion damuta ima avion wala wudi no bari apila ngal dorom bulati ko ni hadese dole fanan na tay ha moteur bulala e hasanji si amanke avion mabbo no duguma dole fanan na tay katata ha avion hiba londo le tahata ni honya mo hol beso tan dunia tahata nyame londo be par ni ko sa en comme fo lo ha avion desen hambi be tura wala ko kono parce que kana bo tama sa tra hambi be duguma te avion mayere sanna donc be kuma la dinding riyon to fondin kel parce que te nouvelle génération en tahajo be génération en nabete fondin ke med be tulo be madori nabi parce que nim do lu be ko lu kono bi misili mo lu kono parce que na ko mo be tahare misili mo be le kam wo mo ho do bi même bi ko kono hay hafa wonte bolade na ko mo enten sa tra ba fa ko poro ko ni beten ne wolu ntelu wolu be non ne wolu ala ha wol da wol bo nyale mais ateli fondin ke lu ateli men tulu ben na ateli men nyabe na ateli men nyabe dunia ke nya ateli nyam nyabe la dunia be evoluer la nim mambudo du no hombudo la mo ho ni menga kan londo kono la pilasi kono la sala barano ha boje ko ha ala ibrahima drame ha ke ibrahima drame dun na baranta ameke no mais ko ba ngatra wonyale atinyaru la hasiya agirimbo la hasiya asentano la hasiya mo ho se siya de babati mo ho se siya de fati mo ho se siya de bembati to mo men na idro hotata parce que adela men fote ntere ha mo ho siya man to me na woli bayinu ngamen be to me karankar sa ni khayla sa hasayu mo hon ti jamen si babal to ko foni ha histoire la fa ibabal to ko mando wuri babal to ko mando mais mon netel to ko dakta dunia biam pourquoi pas toi ite men jewti ite men baba moti ite men bemba moti mon na ite fana medro hotono i hasiye babati ala kunyima kela i hasiye babati ala londo la parce que tout moment na alkiyama soto le bato fite man la fi alkiyama la ite man la fi alkiyama arjana soto la man na fi nema soto la ale bra mon ba fi hanon fenge parce que ide manot ya Mustafa nam ala mo kisira din kuru harno ma amin allah ya rabbi ndol benta din kuru harna balama namo non te sedina ali birinde din dima ngay mera diwano kono ako ko laysa al fata man yaqulu kana abi walakin al fata man yaqulu ana ja ako din kendo nen man taga man seda baba ma ako din kendo si taga man seda fangala ma e bata faamu ni mo fa be kuma la akru fulo be kuma la atama ta ali bola akru fulo tema kata ababa ne be mai ta wato genda hali no ma to sabay ko dan ne to hali muto hali mo genda be nam lumbe na ita Mustafa ni be kuma la nta baratan ko Mustafa nta baba hamin ke ma woke e baba ma ke walla muta ita ke nganta danne hali ma ta jabi o ka ajana fo yow ita ke patante dam e baba la ham baba da mais lumbe na enin ta be diskite la mo ko ta fa ma ki tila baba la furella wallahi tam alon ko ita Mustafa ke mbata no hola yo non ta alin ta baba ko ta rafu le ku do to fala to mo min na ko yan ko ta baba hamin ko baba ma ke alon fana ajana fo ne ita ke fana ngamin ka ta ma woke yaro haro ke mangale bitu mo ko fo ye ko bemba hamin ke bemba ma ke Mustafa alo mangala wallahi hamin ka fana ma woke hamin ke ni ko le ke no antisira bemba ma ma ta to su ki bali asilen ala ku muta baliya e ta faamu kunta bula min fa fanga ma wala khasiyama sen na li yaqulu fani aquli salfata man yaqulu kana abi walakin al fata man yaqulu ana ja akodin kendo fanga nene mai wasu ababa ta ko ha maita wasa fa da konte lummen eto Mustafa ni mo be kuma la akoyan ko bemba ha min ke ko bemba ma ke hala mangela e fana ngalo ko ke eto fana ngamin ka ma wala ke e bata faamu nam nte example do la di de mate nta wala mi man ko mo ha kay to jalla ko se babati nam nga amerique man so jere sain nyala jan sa wakata nyaade na sain George Bush père nam akata man so ta san nani ke adi ko ako komma ma se amira ko so na kala man so ti ko fo baba e kan baba go su menna kama manda fulasto konko kono ko baba hada jamina ko ta se baba tide e bata faamu yo
ako no ngala ko nganni la man sayaka ako ko sangi sago ko ngaki mo dum bibeke ngama sa woni ni mbaba hada njamina fo se sino nam atena wuli hagir mo ke kaman sasko sangi atako ka baba sannani amma siya fati asiya fati awa dinkende ya do annabi mo kole ako abaru libirra an yusila rajula udda abihi ako la baturo be men ngafisa ibaba hajulu mentu ifana ngakate wo jokkino ibaba ga sebe ke duwala ale kala mo fengolo to men ngasianti fama duwa bani baba ga ngurmo soto ni mo wali ngurmo soto ino no kuma dam talabi tin na bimbala ni mo ko yen mustafa ko bemba ga min ke bemba make wallahi faut être très fier akenjana fala to fana ito fana ga min ke mustafa mo ke okay nam yo note ata ga min ke nam aga min ke ni fana aga min ke ni mo ke no aba fala ko mustafa ga min ke mo ke na mo ko yo to adi jabi do na mo ko ni to ko bemba ga min ke bemba make wallahi mustafa ga min ke mo ke nam non ta wal fulo te mo ngase bemba to ma ko ke yo wala fana mo to nyaadi fana mano ifa ya fa kana abdul um alkan tubalat mo fo bemba ga min ke non ta baba ga min ke baba make non ta bemba ga min ke bemba mo ke wallahi fana min ka sa fana mo le ka sa non ta jara fulo te ma men ga bemba ta sina to ma ke kuleti yo wala ka sen na le ko se din kurma be ta man se da baba alla non ta bimba nam non ta mo nta mo non ne nga baba do mo kende ba nam nga bimba do mo kende ba nam na megen ta fanan ganna du madrasa nyogo nan ta karam bi almami bala mati New York jamono ka isa fa ya ko Muhammad Junedi ataba Amerika de nam bene dun ta nyogo na madrasa nan karanta nam bene megen to lakin fana ba ni ko ngaba ko malo we asai afa sa difference ta atenen ta temo la ta sila ababa ma ata sila bimba ma nam ba bene megen ta yo ata megen ta ko sayyidina Yahya nam ndindi mangalo ba to toro na to ani londi ni ngotoro ani tili ngotoro nam aman kala ban ta wolo nam nta no ba son gola bi anta fara nyango ka baba mi ko mo oke o ta ta do ngono yo to mo mi mo ko ta baba ko nam abuti akul flo de wa ta baba ya yo ko fo ko baba mi ke bimba mi ke bimba ma ke na to nyabar ko par wallahi fara mi ko mo oke nam na ko ke no ta sila no wallahi tukibali ya ko sen nali ga fanya minna woni sarfata man yaqulu kana abi walakin alfata man yaqulu hanaja akodin kurun wati waso abin bana baballa ajano le tela nam e bata faamu nam adato a pouvoir ra malamu abe men favoriser ila hero ba te bato no kan isa me wolo la kali ngatu imma abe toro wata ko meso nyimma bar ame mo wala dum arjanna ame mo sama jahannama isa mo wato isake wato to asbe mo to ni keso mo bi bulla ala ibrahima di parce que ngara men kete malla ni mabata sutia leri la nde mbena la lo dula le nyinena yo jambutu mba fele e hawala hada da so ko conseiller ma yo njokuma la men kan na wala hada be tilinde misil mo le belela yo ala ko génération future parce que ntelu haju be jon labi sinin fonni kelu men be sinin na sabatila parce que mo ni la sinin tinyate dinga tinyati nyaala ila sinin de jana tinya yo be batake dintigol ni mamare tigo ti jamano nyenka yo mo be kirin ko mon jana din kurun si famel la kulu fala te jabe mate mo den atafanga ni na bul ta fushla atafanga lo dulan ta atafanga la yo asila kula ta hakko moluma yo kunya ke la balmo o mo holu ti société lu konola yo itala ko mo man si jamme hakilon te sirin jamme yo asila ko sambaji yo ar na mission si fayenje iba jala jang dul sa si fali ke polémique ni kulti yo bar mba jala le mbalo na la ko kulu ma falinta le génération o men je mutari mbutu khafo ni ko kulu ma falinta do asike do li ko to nyaale c'est la sabati to nyaale sabato mo monti yo mo ko le me pilasi soto yo hati do sena ase girimbo se sia bare il n'est pas stable yo wo kono la hambi yo conseil même bi bulula
hadi kese muto buloma o be muto buloma hakili dun nyohom buloma dino de ma buloma hakili tun franku buloma ibe mon vola yi dinga luyen ibe mon vola yi doxoliyen ibe mon vola yi mamar gadiyen ha kata 5 minutes leti nga wala hada ko soxo yo yaro musa ngola ngo dunia nam atala ko nyana ko ya garan kendo be bulla wala mun kila siluti nam nkila tamata silo be bele me trahison ga jakini to nam abe denta adama dinya tabe ngani to nyani dinoni alhagibo dal to ko nyoto nyami yaro fo ngene fo ngoli ala tala mi nganda aka itan na ko mo khonta mo khoti be muy fangalati ako inna khalaqnakum min jakarin wa unsin wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu ngari dale khalike mo ni mo khoti qabila ni qabila sate ni sate halawi mo makala ka nyokollo kala mo kendo mo jamo mo jamanti maintenant tan tanganya Allahu akbar nkila ma fonye ne kanta mo kendo mo ko singaloti ama fonye fana kala mo kendo mo arabu maka ngaloti ama fonye fana de kala mo kendo mo bani ko reshenati ako sai bole ko ayoni ko atala halil hamule ni na folo atfolo ga yello ne sani alquran o kana ko moti Allahu akbar wato wala mutilingati ala ka fo mo wodi yen wallahi mbaba mu nyinati mo ibo fana mo wala men ibaba lo imam Shafi'i ko ako mo wa fen soto ifa ma men ni ko fu bi budu ini mesi ne wo ibe de min na fana bije wala mo ifan tuntat ntona min fala future generation waye ko nga khurafat kan bula Egypte karana ba do ko nyoko ma jige yak nga bankane parce que manu isa kuma de minna wala ki long e ki mahamu e ki baba la hibe mbalo wala si tuje wala kula bar bi ni kuma ta dunya bela bala mela men fa mi tan loy mi na loy mi baba loy mi be mbalo ne mbe so be mutala e ki la so be muta ne mbe londo nyini na e ki fantu londo nyini bari mbaba mu nyinati mbemba mu nyinati ko sena li aga fo nyamina wallahi ibila barakan tanyani so be mutabali ala den kene mala dunya nyala pata nyaba lon dina balla wol bembal tram lon la balulti nam bari mo ko de telephone ala la ite dali baba la tumo min na fandi be ko mo nyi mela mo golula alon kan ta bendi nse conseil mendi memma nganto ja behi ifan na nyini alon de buloma ala mal londo so na be nam bari mo ko kende yaken ya kata ya ke mo ko kendoti ebe balula mo men tema mo hol wolo be la lela wolo be tegele to dunya yi nyaga sugula la ko wala dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha ko sun woto mo bulla l'akhira ite be dina jam minna fo yi to dunya jam ira millo sanin sa ya kasima yo ta fam mo me mo ibergeno nam jam fana mo kende ya su couvert ila adresse la mo kendo yala ko fana mo kendo ti e baba yala dinguru nyala mo fana yala mo andi ande ki asu couvert de kiri hani letro ina mo kende adresse la mo yala mo ta karle to wala ni ki jo fana mo be kiri nda ngoro mo nya wallahi ni mo ko fana de docteur Junedi ni man be sa ko de ka wota bi aba biso mo ma anda mo ko nam yo ko ta fa to be sa ta mo nam balmunna mo be men ni na ababa la ami fa baba ma atafana ngira tana mo fam e ta fam wala mo dunya ta nyati mo to nya fo nyogo nyi ngafa nyabula fa nyabe mo ko fa inshallah khurafatu ya akoto bata je natali lawul bantale wala o bantale fo nam londi ko nasita londi na be jaminna o londi be kuma laji ha bunyadi wolma
nin gori ko sita gori ko be men bulla ngadi woni ba nim ma so ko sita men bala kunna lumen ala bu nyalaw ka o dono talma de ma non tan to tale ne maje luwoni me somburi la imaje men ba ko sito ne ri luwoni bi ngai ko do men mata tan to nyaka tan to nyaka no te nu mo men sen tabato bo hata go do di baba ma ne kite ko na vlo ko na ta ali o ma imana ko baba te kilindi mo men sen tabato bo ani bunya bi hata ma digi baba ko to so do tade kuma kan yin fanni ne ko falo ja hago to do ko mo to do ko billahi wallahi tallahi betorola ko fin ta diwane kala mustafa ne kuma bala janne ina na hakkin do bi ja batan alamu ya fala ma ina na hakkin alamu ato ko haja fanta fune drame ata sigita alay sarani la kubiya 1991 la na belorin be woto tala ko nakari wolu won sebe sangi mo gon falin kili fofula akon nyon ko baba nka ko na kalbi mbaka to mo baraka de balati kaka ta har jagati ma balati kaka to sobe la balati ngan ko wala na ako ni altu ta ka hadu akale ko antala wata albe ta nyi nyako man ngan ko na ko bemba hajara fangale afo nyen ko sobe muta man to ja fo fana to kala bemba to parti abenni akolo ke muso yimbe da kala binta bija ngai ko na se ta kere tino ngadi ngado ko to ngala wutu ta tole meta keti ngo mo konto fu difafa mo tendo ko en karan sen nalia bulla nkila ko sen nalia minyo ko londo sate bunda matri ako ko dinga meke ne baba ti meke ne bemba ti mi fa dronati ko ta fam wala mo to nyati mo hadis mo fo nyogonye nde ko mo da bula jambi inshallah kutani alkita dumena sen ngana sumu problème monte ala mo made mala amina allah ala mo sabatila amina ala mo to nya sabatila hakilo ma amina ala mo kalam wati allatina yasma'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu ala mo kalam wati men so ko mo me ga to nya na de ha muta amina ala kana bulan ne ko amina ala kana jarbi amina ala mo here kala nya ala mo jahanga ya benna ala mo sibe benna ala mo ko nyogonto amin القرآن أخرج من أبركنا آمين الله كذا كان أخرج آمين اللهم صل على محمد وسلم الله رسوله alamo ishima yala alamo ijato kende yala aminu alamo sabuni mabula lama alamo kisa sabja foma alamo jarbila nyhon kanola amin inshallah mbi tebula la janne inshallah kuma nyato ni ala hala ni ko barka alamo ni shima yala ko barka alhamdulillah margalu ala barka men je faransi kan sa fera ten ama sa fe ku fanga na ba fala ko fera mo mbe nje butongo digila te njato bola le jang atena dulante jantin tali ya jang nan rente jang jamu bunya dulalati intena la jay hafo kibe na nan ro kala jang ibe taxla wo kala jang ku tale jantoti ni ala hala ni mo ni hanan ro ke jang mba fo lien ko nan ro te kala jang men jala ko jabi sako donc nteli ya jang mbe to nyaale bi janna man diyen e ha jambula imam forcé e hana jang ki hana janna sa na hatra men je fola man diyen n'a pas obligé donc naniro tambita de keso le jana mota ni ibe iman d'accord ma ibe na le invité e fana ngana nare kena la jang ko men fonni ke njana ke nyamena na dan ni hana nare ha ko mo fo nan tele ho le fo jang e hana nare ni man d'accord même ma e hana nare ho fo dan ni ha tu fongala tan kibe fongol fola naniro kala naniro ibe men fanga sa fait la ten ame sa fait tibabu kan fa to ten ti amale ikri donc wala mo mbejang ala ko le mo kila kanolo mo to nya nyende be kirin na man dite yan jambula i habo jam e kanana jam fanga few voilà c'est pas l'appel mbe o betalati na hatara même be fola jam aman diyen janni hanana re hamo hol partir be e hanana roke bojang njo dole fo kante njo dole fo kanjante pourquoi mo se naten hana situ lu konoten ki benala n'importe quoi fola janto ti de voilà mar nga ha be content si haketu nyen parce que mo hol be kirin c'est mo de énervé de quoi donc wala mo khafali be ni ngurata sayin ça te atise bojang parce que ate place inti jam men be jang fillahi walillahi khatto nyala mi hari daji golo mo khasuma no wol betula le jang be yalla fana mujanti mo be yalla mujanti ke nyana kuma lay burama jana kuma men fana khatra
ite man d'accord iman d'accord ma arandi buta kili jam ya han kili har suwe to sani han kili wallahi ni ko sini ki benala ni se jam bunda la kay hananare wonte problem ti wala hafiza janni hananare e hakuma dolu fonya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mustafa Sawane